Нисам htela на брата ништа да uzmem. Sve sam bratu poklonila. Jer ja sam ovdje došla, oni su imali puno imanje, a i jednog brata smo imale, nismo 3, sve sam poklonila njemu. Ništa nisam uzela. A druge sestre? Nijedne. Majka ni samo rečeše, videvo če ti je iš, to je sve za Boru. On se Borivo jezoval. To je sve, kaže, za Boru, a vi iš napolje. Какав кревет? Која е паметна свекрва не пушта се наука, породи се да слази из креветот, него има унагоди, па да унедира. А која е свекрва малко начепена, она простре по креветот оди говедата, па те тури на земја и па легнеш. Не дават да мршка му кревет, него туа, на земја. Така е било. Да се не би запрљао кревет? Па нема кој да го опере. Такви одмарања, сине, нема. Баш ми е мама причала. Цел ден твој деда каже на крушу те вржем љуљку, он те љулја, викаш ја не смеем да придем да те подоим, да не да губим жњем. Па кадар не се викаш, он ми зока, ајде јела га подој. Нема одмарања, нема ништа. Pa, normalno svekrva mora, oni narede, normalno mora da se to ispunjava, nema това. Nema. Žene zašto su žive, one si žive ko si očeju i ti si taja. Imaš svoju platu, a ja sam živila zavisna od muža. Muž će mi da daje sve te pare, ali nekoj ne dala.